ڈاکٹر صاحب آپ نماز کے بعد شروع کریں گیان چند اسرانی صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. تव्हांजी महिरबानी बजट 2026-27 ते ॻाल्हाइण जो मौक़ो फ़राहम कयो. साईं तव्हांजे इजाज़त सां हिकिड़े नंढड़े शेर सां पंहिंजी तक़रीर जेका असां शुरू कंदुसि. दिए हैं ज़ख़्म तुमने मगर मरहम हम ही रखेंगे. दिए हैं ज़ख़्म तुमने मगर मरहम हम ही रखेंगे. ये फैसला भी ज़माने को हम ही सुनाएंगे. जो लोग शोर मचाते रहे हर एक मोड़ पर, हम अपने काम से तारीख में नजर आएंगे. तारीख में नजर आएंगे इंशाअल्लाह. जनाब स्पीकर साहब, सब खां पहिरीं आऊं पंहिंजे अल्लाह ताला जो, भॻवान जो, पंहिंजे लीडरशिप जो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, अली फरियाल तालपुर साहबा ऐं मुंहिंजो CM सैयद मुरादी शाह साहब जो बेहद थोराइतो आहियां जो मूंखे हिकिड़ी रीएप्लिकेशन डिपार्टमेंट जी ज़िम्मेदारी ॾिनी हुई आहे. ऐं आऊं पंहिंजे लीडरशिप खे जेका हींअर इलेक्शन थी गिलगित बिल्तिस्तान जी कामयाबी जेका शानदार मिली आहे उन जूं बि आऊं वाकूं पेश कंदुसि. सर, हिते कुझु जवान में कल्ह ॻाल्हियूं थियूं, कुझु मेंबरनि ॻाल्हायो त हिते जेके मेंबर वेठा आहिनि त ॿ भाउर वेठा आहिनि, को पीउ पुटु वेठो आहे, को चाचो मामू वेठो आहे. त आउं उन्हनि खे ॿुधाइणु चाहियां थो त हीअ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे. हिते उहे बि मेंबर वेठा आहिनि जेके शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे खां वठी अॼु ॾींहं ताईं हिन असेंबली में नसलनि सां अचनि था ऐं इंशाअल्लाह ईंदा रहंदा. उनजो ॾाॾो आयो, उनजो पुटु आयो, उनजो पोटो आयो, उनजो पोटो ईंदो. हीअ का टांगा पार्टी कोन्हे. ऐं आऊं त इहो ॾिसंदो अचां हिन असेंबलीअ में 30 सालनि खां त हिन तरफ़ जेके मेंबर आहिनि हिकु साल ॾिसंदा आहियूं त ॿिए साल वरी गाइब थी वेंदा. चेहरा ई जेके विसरी वेंदा आहिनि. वरी बि 2 साल खां पोइ वरी नवां ईंदा आहिनि, वरी नवां. या त सबर साहब माफ़ कजो, या त अव्हांजी जेका पार्टी आहे उनजो अव्हां ते एतमाद न आहे, या अव्हांजो वोटर जेको आहे उनजो ते एतमाद न आहे. हीअ पार्टी जेका आहे सा शहीदनि जी पार्टी आहे. क़ुर्बानियुनि सां पार्टी हले पई. जेके पीपल्स पार्टीअ क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, आऊं नथो सम्झां इन जो को मिसाल मिले थो. अगरि ॿी कंहिं पार्टीअ अगरि अहिड़ी क़ुर्बानी ॾिनी हुजे, असांजा लीडर शहीद थी विया. आऊं मूंखे ॻाल्हि अलाए करणु खपे या न करणु खपे त जीअं माण्हू ॻाल्हि कनि था त साईं मुराद अली शाह 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर थियो आहे. तव्हांखे ख़बर बि आहे त हिन ख़ानदान जी बि वॾी क़ुर्बानी आहे पार्टीअ में. शायदि कंहिंखे ख़बर हुजे या न ख़बर हुजे त आऊं अव्हांखे ॿुधायां थो. साईं अब्दुल्ला शाह जो भाउ शहीद कयो हुयो. साईं अब्दुल्ला शाह मरहूम जो भाउ शहीद कयो हुयो. छा हुनजो कहिड़ो ॾोह, हुनजो पॉलिटिक्स में कहिड़ो वास्तो? हिकिड़े शरीफ़ इंसान खे शहीद कयो, क़त्ल कयो वियो.
ही पार्टी ईअं न आहे त भई जेको अचे सुभाणे अची पार्टी में वरे। तव्हां हे सभु टेरा जेके ॾिसो था हुन मां 80 खां 90% माण्हू सभु पुराणा अचनि पिया, जिन जूं क़ुर्बानियूं ॾिनल आहिनि, जेके ॾुखे वक़्त में पार्टीअ सां बीठा आहिनि। ऐं हिन पार्टीअ क़दुरु कयो उन्हनि माण्हुनि जो जेके जिन निभायो, जिन वफ़ादारी कई, जिन सिंसियरिटी ॾेखारी, उन्हनि खे वरी बि टिकेटूं मिलियूं ऐं इंशाअल्लाह आईंदे बि मिलंदियूं रहंदियूं। हाणे अचो पीपल्स पार्टी जे कामयाबीअ ते। पीपल्स पार्टी जो हर साल सीटूं छो थियूं वधनि? पीपल्स पार्टी कमु कया आहिनि, पीपल्स पार्टीअ डिलीवर कयो आहे। पीपल्स पार्टी तव्हां हिते तकियूं कयो था, पर आउं चवां थो तव्हां वञो घुमो, कश्मीर ताईं घुमो, थरपाकर वञो, बदीन वञो, मीरपुरख़ास वञो, नवाब शाह वञो, शहीद बेनज़ीर वारो सांगड़ वञो, तव्हांखे हर हंधि बहितरीन एसफाल्ट रोड मिलंदा। हेल्थ सेक्टर में जेको अदी हज़रा साहब कमु करायो आहे, सभिनी उन्हनि खे साराहियो। इवन तव्हांजे अपोजिशन जे बेंच जे तरफ़ां बि उनखे साराहियो वियो आहे। साईं, इलाज पूरी दुनिया में महांगो आहे। वाहिद सूबो सिंध आहे जंहिंमें इलाज फ्री आहे। एजुकेशन 97,000 नौकरियूं मेरिट ते ॾिनियूं वेयूं। इन जो मिसाल नथो मिले। ट्रांसपोर्ट, एतिरियूं नयूं बसूं आयूं आहिनि ऐं एतिरो ग़रीब माण्हुनि खे उन जो रिलीफ मिलियो आहे। अॼु बि दुनिया में तव्हां वञो, हांगकांग वञो, मलेशिया वञो, फिलिपाइन वञो, त तव्हांखे जेके बसूं मिलंदियूं उहे नॉन AC मिलंदियूं। ट्रांसपोर्ट जेको आहे आम पब्लिक लाइ नॉन AC आहे। हिते एयर कंडीशन बसूं इंशाअल्लाह पूरी सिंध में ॾिनियूं वेंदियूं। एरीगेशन डिपार्टमेंट तमामु सुठो कमु कयो आहे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब पाण ॿुधायो वियो। ऐं शाहराय भुट्टो, सर शाहराय भुट्टो, हाणे तव्हां ॻाल्हि त करियो था, शाहराय भुट्टो ते तनक़ीद कयो था, पर आउं ईमान सां थो चवां त शाहराय भुट्टो ते जेके मुखालिफ़ असांजा आहिनि, एंटी पीपल्स पार्टी न, जॾहिं उन रोड ते सफ़र शुरू कंदा आहिनि त चवंदा वाह पीपल्स पार्टी, वाह पीपल्स पार्टी। शाहराय भुट्टो ठहण सां पूरे पाकिस्तान खे फ़ाइदो थींदो। शाहराय भुट्टो ठहण सां मुंहिंजो पंहिंजो जेको ॻोठु आहे, ऐं डिफेंस मां निकिरां थो, पंहिंजे ॻोठ में 1 कलाक 5 मिंट में पहुचां थो। ऐं कराची में हेॾा मेगा प्रोजेक्ट ठहिया आहिनि, छा उहे नज़र कोन था अचनि? सिर्फ़ु तनक़ीद 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 खां सवाइ ॿी का ॻाल्हि कोन्हे। तव्हां जेका हक़ीक़त आहे उन ते बि अचो न। तनक़ीद ॾिसो, तव्हांखे त करणी, इहो तव्हांखे मिलियल टारगेट मिलियल आहे, इहो तव्हांखे करणु। छो त ॿियो ॻाल्हाइण जे लाइ तव्हां वटि कुझु आहे ई कोन सवाइ तनक़ीद जे। मिनारिटी डिपार्टमेंट, आउं अल्फिया चवां थो, दावा सां चवां थो त मिनारिटी डिपार्टमेंट में जेकी कमु थियो आहे उहो पीपल्स पार्टी करायो। इन खां अलावा हिकिड़ी सिर कंहिंजी लॻल कोन्हे। ऐं चैलेंज थो कयां, केर बि मूंखे ॿुधाए त ही मंदर ते हिन ते कंहिं ॿी पार्टीअ कमु करायो आहे। जेकी कुझु कयो आहे उहो पीपल्स पार्टी कयो आहे। मिनारिटी खे जेका इज़त ॾिनी आहे, ऐं फ़ख्र सां चवंदुसि मुंहिंजो चेयरमैन ऐं मुंहिंजे पीपल्स पार्टी ॾिनी आहे। उन में इहो न ॾिठो हुयो त ही केरु आहे, चाहे भील हुजे, चाहे कोली हुजे, चाहे क्रिश्चन हुजे, उन्हनि खे मथे आला ऐवाननि ताईं पहुचायो वियो। उन्हनि खे मिनिस्ट्रियूं ॾिनियूं वियूं,
असांजो हींअर अलाए एंथोनी साहब आयो कोन आयो साईं असांजो डिप्टी स्पीकर रोमा MP आहे हर मिनारीअ जे हर तबिके खे पीपल्स पार्टीअ अहमियत ॾिनी आहे 5% कोटा उन ते अमल थी रहियो आहे ऐं मूंखे ख़ुशी आहे त असांखे इहो महसूसु कोन थो थिए त असां को ईअं सम्झो ऐं इहो बि फ़ख्र सां चवंदुसि मिनारिटी जेतिरी कंफर्टेबल पाकिस्तान में उहा किथे बि कोन्हे इंडिया में छा मिनारिटी सां थी रहियो आहे उहो कंहिंखां लिखियलु कोन्हे हिते इहो तस्वर ई कोन्हे त ही हिंदू आहे ही मुस्लमान है ही ईसाई है ही सिख है ही पारसी है सब इंसान बराबर भाउरनि वांगुरु रहूं था हे हींअर आऊं हिंदू आहियां त ही सभु गॾु सीटनि ते वेठा आहियूं हेॾां हे साईं अनिल साहब हेॾां महेश साहब केरु इहो त कोन थो चए तव्हां असांजे सीट जे पासे में न वियो अमी हिंदू हुयो को फ़र्क़ु कोन्हे इहा फ़ख्र जी ॻाल्हि साईं हाणे मूंखे वरी पर्ची ॾिनी आहे मूंखे हिसाब त हाणे इहा त न पूरो टाइम ॾिए मूंखे ऐं पंहिंजे डिपार्टमेंट ते कुझु ॻाल्हाईंसि तव्हां ॻाल्हाए सघो था तव्हां वटि 2 कलाक आहे महिरबानी सर तव्हां त महिरबानी आहियो साईं ऐं साईं पंहिंजे डिपार्टमेंट ते थोरो घणो ॻाल्हाईंदुसि जी ज्ञान साहब रेस्क्यू 1122 साईं 1122 जो क़याम 2022 में थियो हिन थोरे अरसे में जेका एमरजेंसी सर्विस आई ॾिनी आहे उहो कंहिंखां लिखियलु कोन्हे पूरी कोशिशि कई आहे सर पहिरीं ही ख़िदमतूं सिर्फ़ु 9 ज़िले स्टेशन ते हुयूं 9 डिस्ट्रिक्ट्स में उनको बढ़ाकर 7 जिले की तोसी की गई 10 नई इमरजेंसी रेस्क्यू गाड़ियां फराहम की गई जबकि रेस्क्यू सर्विस के तहत अहम शराहों हाईवेज मोटरवे 15 सैटेलाइट रेस्क्यू स्टेशन कायम किए गए ताकि बर वक्त रिस्पांस को यकीनी बनाया जाए रेस्क्यू 1122 की सेंट्रल कमांड और कंट्रोल रूम में रोजाना के बुनियाद पर 24,000 सर डेली कंप्लेंट्स आती है 24,000 डेली बस उनको विदिन सेकंड्स रिस्पांस किया जाता है सर माली साल 2025-26 के दौरान रेस्क्यू 1122 ने 2,65,000 से ज्यादा हंगामी वाक़यात पर कामयाब रिस्पांस दिया सर इदारे के क़याम मीन्स 2022 से अब तक मजमूई तौर पर 11,74,000 से ज्यादा इमरजेंसी पर कामयाब कार्रवाइयां कर चुके 11,74,000 सर माली साल 2026-27 के लिए रेस्क्यू 1122 सिंध के लिए 1.71 अरब रुपए मुख्तसर किए गए हैं सर मैं अब दूसरा मोबाइल डायग्नोस एंड इमरजेंसी हेल्थ सर्विस सर महकमा मालियात के तहत मोबाइल डायग्नोस इमरजेंसी हेल्थ सर्विस हुकूमत का जो अवामी फलाही प्रोग्राम है जो खास करके चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो की ज़ाती कोशिशों से खिदमात सर अंजाम दे रहा है सर ये फ्री हॉस्पिटल है मोबाइल हॉस्पिटल जिसमें 17 जिलों में 40 मुकम्मल लेस मोबाइल
اسپتالوں کے ذریعے مفت علاج ہم فراہم کر رہے ہیں. سر ان اسپتالوں میں یہ موبائل اسپتال ہیں، اس میں ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ECG، لیبارٹری ٹیسٹ اور مفت دوائیاں بھی دی جاتی ہے. 85 قسم کی میڈیسن اس میں ہوتی ہیں. سر جب یہ فیلڈ میں گاڑیاں جاتی ہیں، میں نے اپنے ان کے ویوز سنے، اس میں کچھ ایسے بھی پیشنٹ سر تھے جنہوں نے کہا ہم نے پوری لائف میں اپنا الٹرا ساؤنڈ نہیں کرایا، ہم نے اپنا ایکس رے نہیں کرایا، سر ہم نے کبھی بلڈ ٹیسٹ نہیں کرائے. آن ڈور غریبوں کے گھروں پہ جا کر کیمپ لگاتے ہیں اور وہ غریبوں کو علاج کرتے ہیں. سر اس ادارے کے قیام سے اب تک 43 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا علاج کیا گیا. 43 لاکھ. اور سر ان کے ٹیسٹ 10,40,000 اب تک فری میں کیے گئے. سر میں PDMA کی بات کروں گا. مونسون 2025 کے دوران جب انڈس ریور سسٹم میں گڈو بیراج پر 6,35,800 کیوسک اور سکھر بیراج پر 5,38,900 کیوسک تک اونچا سیلاب آیا تو PDA سندھ نے 24 گھنٹے روزانہ ایمرجنسی کے بنیاد پہ اور 90 ملی میٹر بارش حیدرآباد میں بھی ہوئی، وہاں بھی پمپس، جدید مشینری اور فوری نکاسی کا یقینی بنایا گیا. سر ریسکیو کے پاس جو وسائل ہیں، سر ریسکیو PDMA کشتیاں جو ہے 23 ہیں، 26 ٹرک ہیں ڈی واٹرنگ کے، 195 چھوٹے ڈی واٹرنگ پمپس. سر یہ اس ٹائم ایمرجنسی میں لگا گیا. سر ابھی ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے تو میں جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کام نہیں کرائے ہیں، سر کام تو کرایا ہی پیپلز پارٹی نے اور کس کرائے. تو میں آتا ہوں، میں پچھلے 5 سال جنرل الیکشن میں کھڑا ہوا تھا PS 81 جامشور سے. سر مجھے جو ایز اے MP ہے جو 5 سال کی اسکیمیں ملی ہیں، سر اس میں 134 کلومیٹر تو صرف روڈ ہے. سر اس کا تفصیل بتاتا ہوں. سپرائے خان تھانو احمد خان روڈ چوڑ لک جی کٹنگ، سر 25 کلومیٹر اسپالٹ روڈ. اسپیشلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو مہربانی سان CM سندھ جو مہربانی سان اسان کے ملو، جن جو کم ہلے پو تقریباً ہانے کمپلیٹ تھے وارو. سر سری کا مول روڈ 25 کلومیٹر. تھانو احمد خان کا بالپوری آشرم 11 کلومیٹر. سر چبڑ نوت درگاہ کا 3 کلومیٹر. مہندا بالاری 6 کلومیٹر. کرچات کا فقیر کوسو 5 کلومیٹر. چبڑ نوت کا دین مند اکلانی 5 کلومیٹر. تالے جاکرو کا نوری آباد انٹر 6 کلومیٹر. عبداللہ گوستانی کا دین مند 5 کلومیٹر. سری کا بس اسٹاپ اسحاق لالانی 9 کلومیٹر. بس اسٹاپ اسحاق لالانی کا علی مراد باری جو 8 کلومیٹر. بچو املانی کا وائی آر خان 7 کلومیٹر. کرچا کا عرب خان ऐं नए Sवी ऐं सरी वॾियूं पुलियूं असां वटि थाणे बुलाखन में थाणे अहमद खान खे ऐं सॼे कुस्तान खे गॾु तमामु वॾियूं स्कीमूं. इहे ॿई पुलियूं असांखे ॾिनियूं पंहिंजे पार्टीअ जी महिरबानीअ सां. ऐं केतिरा कम तव्हांखे ॿुधायां साईं.
वाटर सप्लाई जो स्कीमूं आहिनि, डिग्री कॉलेज थाणे बुलाखान जो, ऐं असांजे एजुकेशन मिनिस्टर साहब जी महिरबानी सां हाणे उहो कंप्लीट थियण वारो आहे। साईं खे गुज़ारिश कई त एसएनई असांजी जल्दी मंज़ूर करे ऐं पाण महिरबानी करे भले अची था कनि ऐं जीअं असांजा ॿार तालीम हासिल करे सघनि। सर, असां वटि कोस्तान में पाणीअ जो वॾो बुहरान आहे। सर, काफ़ी असां वटि डैम ठहिया चीफ मिनिस्टर साहब जे महिरबानीअ सां, ऐं काफ़ी सोलर बोर ॾिना। हींअर बि मूं हालांकि आउं रिज़र्व सीट ते आहियां, असां उते जी सूरत हाल मद्देनज़र रखी मुंहिंजी जनमभूमीअ मूं सर 32 सोलर बोर जेके कोस्तान जे लाइ ॾिना ऐं 8 स्कूलनि जी स्कीम ॾिनी। ऐं थाणो बुला खान, थाणो अहमद खान, मोल, सरी असांजे कोस्तान जा 4 वॾा शहर आहिनि। सर, मुंहिंजे हिन 5 सालनि जे टेन्योर में सीएम साहब जी महिरबानी सां, मुंहिंजे पार्टी जी महिरबानी सां 4 ई शहर अंडरग्राउंड ड्रेनेज ऐं सीसी पेवर ऐं वाटर सप्लाई, सर 4 ई ॻोठनि खे तक़रीबन 95% खां मथे असां ॾेई चुका आहियूं, जेके कंप्लीट थी चुका आहिनि। बाक़ी जेके रहियल आहिनि 5% उहे बि हिन साल इंशाल्लाह कंप्लीट थींदा। सर, टाइम अभी है। सर, ये लोग जो कह रहे हैं कराची के आपको मंसूबे क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं। या यही प्लान, जैसे मैं पहले कहा कि आपको साबर भाई, आपसे तो मेरा 30 साल से ताल्लुक है, 30 साल से हम असेंबली में एक दूसरे को देख रहे हैं। सर, ग्रेटर कराची सेवरेज प्लान, क्या ये नजर नहीं आ रहा है? वाटर सेवरेज सर्विस इंपोर्ट प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा है? खयाबान इताद अंडरपास नजर नहीं आ रहा है? बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। पीपल्स पार्टी जो वायदा करती है वो पूरा होगा और पूरा करके दिखाया हमेशा, ऐसे बातें नहीं किया। जो भी वायदा किया है साईं मुराद शाह ने वो पूरा किया है। अच्छा, इंशाल्लाह खयाबान शहबाज अंडरपास, ठीक है, फ्लाईओवर और अंडरपास जो शहर में बने हुए हैं, शायद आपने देखे होंगे, या आप वहाँ से शायद जाते भी नहीं हैं, यहाँ और जगह से चले जाते। कोशिश करें वहाँ से थोड़ा सफर करके देखें। सर, बारिशों निमटने के लिए जो नाले जिन पे काम हुआ है, जो बेहतरी हुई है, वो सर आपके सामने है। अभी भी काम चल रहा है, हमारे मेयर साहब भी काम कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है। लेकिन खुदा के वास्ते जो काम अच्छा हो, ये काम देखें, पब्लिक का काम है, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी रहते हैं, आपके भी रहते हैं, और पार्टियों के भी रहते हैं, या सिंधी भी रहते हैं, माजर भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, सबका फायदा होगा। आपको एप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट ये अच्छा काम कर रही है। हाँ ठीक है, अगर कोई काम गलत होता है बिल्कुल कहने का आपको मजाल है, आप बिल्कुल मुखालफ कर सकते हैं और कह सकते हैं, और तनकीद होनी भी चाहिए। हम उसकी असलाह करने की पूरी कोशिश करेंगे और पहले भी कोशिश की है, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ये जो प्रोजेक्ट हैं, जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह हल करेगी। पीपल्स पार्टी ये 5 साल भी पूरा करेगी, और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह आइंदा 5 साल भी हुकूमत करेगी। और मैं तो पता नहीं, मेरे दिल में कुछ आ रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो जो हमारा काम हो रहे हैं, जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो बोलने के लिए तो देखो पार्टी डिसिप्लिन है, क्या करे बेचारे, लेकिन उनका दिल कह रहा है कि यार हम क्यों पीपल्स पार्टी में चले जाए। तो हम अच्छे लोगों को वेलकम करेंगे, वेलकम करेंगे। ये पीपल्स पार्टी समंदर है, दिल गुर्दा हमारा बड़ा है, आ जाएं,
سر M9 تھدوڈ نالا ماس شہری ٹرانسپورٹ سر دابے جی اسپیشل اکانومک زون سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ سر ابھی جو ایران امریکہ کا جو ہوا جس میں ہماری پاکستان کی لیڈرشپ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے جو کوشش کی اس سے ہمارے دنیا میں ہمارے ملک کا وقار بلند ہوا سر ہر پاکستانی کی عزت ہوئی سر گرین پاسپورٹ کی جو آج عزت ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ کبھی وہ وقت بھی تھا میں تو 1980 سے یہ ٹریول کر رہا ہوں کہ کوئی ایسے بھی ملک تھے جن کو ہمارے پاکستان بتاتے تھے کہ ہم پاکستان کے ہیں تو ان کو پتہ نہیں پاکستان کیا ہے کہاں ہے سر آج ہم جب کاؤنٹر پہ جاتے ہیں جب پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں تو ہمیں وہ ریگارڈ سے دیتے ہیں سر آپ کو پتہ ہے اس جنگ بندی سے یہ کردار ادا کرنے سے آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنے لوگ جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ دیکھیں کراچی میں کتنی پراپرٹی کی ویلیو بڑھی ہے سر پرابلم تھا ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کا سر میں ضرور یہ فخر سے کہوں گا کہ لا اینڈ آرڈر کی 100% مکمل ضابطہ تو نہیں آیا لیکن اللہ کی مہربانی سے بہت کچھ کنٹرول ہوا ہے دیہی علاقوں میں رات کو لوگ سفر نہیں کرتے تھے ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے پرسنل انٹرسٹ لیا گئے ہر ڈسٹرکٹ میں گئے ہم تو دعا کرتے تھے یہ جا رہے ہیں ڈاکو کی طرف خدا کرے خیر سے ہمارا ہوم منسٹر